ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟରଙ୍ଗପୁର, ତେଣ୍ଟପୋଷି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି ନକରି ସବୁ ପିଲା ଦେଇକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି। ମୁଁ ଲେବର ସପ୍ଲାୟର ମୋର ପରମିଶନ ଅଛି, ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଉ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫ୍ରଣ୍ଟର ଗେଟ୍ ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲ ଯୋଉଥିରେ ନାଚ ହଉଛି ଆଉ ସାଇଟରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ ଦିଆ ହଉଛି ଟିଣର ବାଡ଼ ଆଉ ଚେୟାର ଆଉ ସିଲିଂ ଝାଲର ଏଇ ସବୁ ଆଉ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ମାଲିକ ନହେଲେ ପରିଚାଳକ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଆମେ ନେଉ। ଗୋଟେ ମାସର ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟେ 30,000 କିମ୍ବା 40,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଯାହା ରହିଲା ମାସ ଶେଷକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏବେ କହିଲେ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣଙ୍କର 2019 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ମୋର। ମୁଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ମଧୁବାବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 2,70,000 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଗଲା। ଯୋଉ ପଇସାଟା କି ଅଦାବଧି ମୁଁ 70,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ କାମ କଲି। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ କାମ କଲା ପରେ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ବାବୁ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ କି ଦେଖା କଲେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର, ରାଜଧାନୀ ପାର୍ବତୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲିକ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଯାହା ବି ହଉ 15-20 ଦିନ ପରେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ କରିକି, ସେଟା ବି ସକାଳ ଭୋର 5ଟାରୁ ଫୋନ କରିକି ସେ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଆସିକି ପଇସା ନେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡେଟଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2022-23ର ଯୋଉଟା ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। 3 ଥରରେ ଯୋଉ 4,75,000 ବାକି ଥିଲା ବାବୁ ଡାକିକି 3 ଥରରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲି। ନାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2023-24 ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବାବୁ ଅଗ୍ରିମ ବାବଦକୁ ମତେ ମାତ୍ର 75,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ମୋର 50 ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ। ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଗେଟ୍, ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ଟୋଟାଲ ପିଲା ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାଲିରେ 30,000 ଟଙ୍କା, ଜଟଣୀରେ 20,000 ଟଙ୍କା। ମଝିରେ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ ଦେଇଥିଲି ହାଟବାଦଡାକୁ, ସେଠି ମତେ ଦେଇଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏମିତି ବେଶୀକୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ତ ସେମିତି କହିହବ ନାହିଁ, ଅନୁମାନିକ ଯାହା କାମ କରିଛୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ବକେୟା ଯାହା ରହିଲା ସେ ନିହାତି 20-22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ବକେୟା ରହିଯାଇଛି, ରାଜଧାନୀର 2 ଲକ୍ଷ ଛାଡିକି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କି ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଦର ଭୂମିକାରେ। ଆଉ ତାର ବି ପଇସା ସେ ପାଇପାରିନାହିଁ। ବହୁତ କଳାକାର ପଇସା। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଲେ ତ କଳାକାର ମାନେ ରହିବେ। ପଇସା ଦେଲେ କଳାକାର ମାନେ ରହିବେ, ପାର୍ଟି କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଦରୁ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ କାମ କରୁଛି। ରଙ୍ଗମହଲରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ କାମ କରିଛି। କୋଉଠି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହା ନାଁରେ ତ ମୁଁ ମିଛ ଆଲୁଗେସନ ଆଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
एठी मते आज देव काली देव कही कही जिते बारंबार ठकी चलला से लेबर पिला आज्ञा खटिकिया गरीब आदिवासी पिला गुड़ा और तांको पैसा जिते पाऊ नाहांती से माने मते हैरान करूछंती आज्ञा मु 22-23 कथा आज्ञा 24-25 रे मु तांको पाखरे काम करू आज्ञा आज्ञा गोटे होउची आपनकर 18-19 रो 2018-2019 कोविड जो वर्ष हैला राजधानी अपराध आ गोटे होउची 2022 आ 2023 ओडिशा अपराध पैसा आमर से जो राजधानी रो बाकी थिला आम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को पार्टी जाइथिला गौतम बाबू जी परिचालक थिले से समय रे वर्तमान से दुर्गा मंदिर रे अछंती से मते जामदा कैंप रे देइथिले 50,000 टंका आउ धाकुले एठी आपनकर कटक प्रताप नगरी एठी मते देइथिले 20,000 टंका 2,70,000 रु आइगा मु 70,000 टंका राजधानी रो बाकी बाबद रे पाइछि जोटा मधु बाबू को परिचालना समय रे मोर बाकी रहि जाइथिला तो बाकी पैसा केबे देबी से तो प्रतिश्रुति दउछंती आज देबू काली देबू किंतु दउ नाहंती आइगा प्रथम थोर जो बाकी रहितला ता परवर्ती रे आपण पुनी थोर तांको कंपनी को गले नै प्रथम थर जेते बेले से माने 70,000 देले मते बाबू डाकिले जेते बेले एंती यात्रा रे बाकी रहि जाई पुनी पुराना पैसा नुवा पैसा मिसै की देई देबे आशा विश्वास नै की गली सेकंड थर गली सेकंड थर पूरा क्लियर कर देले तृतीय थर एमती असुविधा हो बोली मु कोन जानि छी आज्ञा मनीष विश्वास रे बंचे से माने मालिक आज्ञा हमर अन्नदाता तेणु करी आमे तांकू सबु बेले आखि बुझी की संपूर्ण मात्रा रे विश्वास करू आज्ञा तांकू विश्वास न कले हमर भात हांडी रे माने भात बसी परिबो नै आज्ञा और जो 22 लाख कहले 21 लाख 22 लाख हमर बाकी अछि बोले सेटा जाके केते दिन रो पेमेंट हेतु हेटा सेते बेले मोर चुक्ति हेइतला आज्ञा मासकु 4 लाख टंका 4 लाख माने से पार्टी यात्रा करिछि 8 मास 8 मास ले 8 चक 32 लाख टंका होउछि 32 माने मु से 7-8 लाख टंका पाइछि आउ अनुमानिक सठिक हिसाब न हिसाब रे आउ गोटे कथा हिसाब आइगा मो पाखरे सब अछि आपण जदी हिसाब भी देखिया पई चाहिबे गोटी गोटी मो पाखरे सब हिसाब पड़ी छै आइगा से आपरे आपण को पैसा पाइले कि आपण अभियोग करले थाना आश्रम माती मालिक हो कि आपण को संबोध लेबर मालिक संघ को मु ऑनलाइन माध्यम रे मु गोटे लिखित अभियोग देइथिली आइगा रंगमोहन परिचालक प्रयोजक महोदय को देइथिली किंतु तांको तरफ रु 10-15 दिन बीती जाइथिले सुद्धा कोनसी मु प्रतिक्रिया देखिबा पई पाइ नथिली आइगा तापर बाध्य है कि आइगा हमर जोटा ओडिशा कलाकार कर्मचारी संघ अछि हमर जो संपादक अछंती हीरालाल आउ दैतारी नना अछंती बापी नना अछंती एमन सब दायित्व नै छंती आमे से संघर अंतर्भुक्त आइगा कारण सेति पई से संघर नाइ छि कलाकार कर्मचारी संघ से माने कलाकार आमे आइगा कर्मचारी जनेला पर कोन आइगा संघ को जणाई सला पर कोन असुर मिलला उत्तर संघ को जणाई सला पर तांकर आम संघ आइगा सब बेले आईन रो माने आईन बाटर रे जाय आइगा कोनसी अन्याय करे नाही बहुत कथा मझिरे जगत जीवन पडा बापी नना को एपट सेपट कथा कहले आमे आइगा कड़ी गड़ करिया पई एठी संघ करि नाउ आमे प्रकृत रे जदी मोर प्राप्य पाइबार थिबो जोटा 5 जण बसिला पर हिसाब हबो जदी पाइबार थिबो मु निश्चित पाइबी आइगा संघ माध्यम रे मु निश्चित पाइबी आपण कोनतिले गोटे कोन कि जगत जीवन पंडा गोटे एग्रीमेंट करथिले थाना रे ना कोन करथिले कोन थिला से एइडा आइगा देखंतु आपण दिए भलो कि कैमरा रे फोकस करी देखांतु उल्टा अछि हां एइटा आइगा देखंतु एइटा से करथिले हम करंजिया रे नोटारी एग्रीमेंट करथिले कोन थिला से
से थिला आज्ञा मु तांको पार्टी को जाइकी पहुँचला परे से मते कहले आउ एठी किछि आउ असुविधा कर नाही आउ चलो मु तुमको बाबू सहित मिसई देकी तुमर पैसा मु समाधान कर देबी। ଆପଣ କଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ? असुविधा कहले मु आज्ञा पार्टी अटक रखिथिले आज्ञा କୋଉ ଜାଗା? थरे टंगा बिलारे अटकई थिले आज्ञा आउ थरे हमर चंपुआरे हाँ एक कथा भी गणमाध्यम रे कहि रखुची आज्ञा मो जो अटकईबा पाई तांकर यात्रा बंद हेई नै जे मु अटकई देली तांकर यात्रा बंद हेई गला सेमति नुह आज्ञा ଆପଣ ଯୋଉ ଅଟକେଇଲେ तांकर अन्यान्य प्रॉब्लम थिला जोथि पई से माने यात्रा करि पारि नाहंती तापरे सेई जो टंगा बिलारे अटकईला परे से माने पाखा पाखी 7-8 दिन यात्रा करि पारि नाहंती चंपुआरे अटकईला परे भी 5-7 दिन यात्रा करि पारि नाहंती आज्ञा तांकर गाड़ी रो असुविधा तांकर कड़ाकार रो असुविधा ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଟକେଇଲେ ଗାଡି ସେଟା ଆପଣ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ କି? नहीं नहीं मो पिला तो 2024-25 रे मो पिला नाहंती आज्ञा ସେ ଅଲଗା ହୋଇଛି। अलगा पिला आ एक कथा भी मु आपन को कहि दउछे आज्ञा हमर गुटे संघ अछि जते जण पार्टी रे पिला देइछन्ती ओडिशा कर्मचारी संघ सेतिर मु सभापति अछि आज्ञा ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଟକେଇଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ପୋଲିସ କେସ୍ କେମିତି ହେଲା? पुलिस कहला आपस बुझामणा कर दियो बोली कहला तापर पंडा बाबू कहले ठीक अछि आ चलो भुवनेश्वर को आमे आज्ञा सुदूर मयूरभंज रु भुवनेश्वर को आसिलु तांको बाबू जो अनुसार डेट देइदिले श्रीजुक्त पवित्र पात्र महोदय किंतु डेट अनुसार से नथिले कालिया बाबू भद्र लोक जणे आज्ञा जे हमरो सूर्य मंदिर स्वप्न महल आ गौरी गणनाटर प्रयोजक से फोन लगैले तांकू कहले मु कोरापुट आसीची बोलिकी तापर कालिया बाबू कहले बसंत आउ एमती तो असुविधा कथा से जाइछंती कहउछंती आउ गोटे दिन समय देबे जो दिन से दिन तू आसीबो आउ पुणी आमे गलु आइगा गला परे से दिन भी आसी नथले तृतीय थर आइगा से जदी आसिले किंतु से कोनोसी हिसाब कले नहीं आइगा ता पूर्वरु से कहउथिले जे बैंक बंद अछि रविवार शनिवार रविवार पडुची मु सब गुडा फोन पे रे पठैछि अकाउंट रे पठैछि एनएफटी करिछि आउ मते सोमवार जाई रहबा पई दियो सोमवार जाई केते सोमवार गला आइगा तथापि हिसाब होला नहीं कि किछि गला नहीं जमी लेखिया କଥା କହୁଥିଲେ କଣ ଥିଲା? हाँ एइडा थिला सर हमर जतेबेले जूनागढ़ रे पार्टी बंद हेई गला ओडिशा ओपरा मते सेडू बाबू डाकिले कहले जाऊ राजधानी टाकू देखो पिला पिली पठाओ मु तांकर टेंट भी कर देइछे आगा 3टा टेंट कर देइछि मु सेडू मु कहले बाबू एते पैसा अछि सेडू तांको ड्राइवर जिए तांको कहले जा जा तार एते पैसा पाइबार अछि आउ से आधार कार्ड टा आणु आज मु ता नारे जमी लिखि देबी बाबू कहले पवित्र बाबू सेडू जमी लिखि देले कोन पाइ पिलांको पैसा मु तो जमीटा लिखि देला परे पिलांको केमती पैसा देबी आइगा मु काहे कि जमी नेबी आइगा ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? माने एई जो पिला जो गुडा बाकी रही छे जो माने काम करिसेंती ना सब पिला कथा कहउछंती आपण ଯୋଉଟା ବାକି ରହିଛି ପଇସା ଦେଇ 50 पिला रो दरमा आइगा ता भितरे मु पाखा पाखी 50% पिलांकु देई दै छे आइगा मोर आइगा मो सुना बंधा पकई दै छी तार प्रमाण स्वरूप देखै देई पारबी एठी कटक रु जण को आइगा सुधरे मु पैसा नै की पिलांकु पेमेंट करिछि तांकर गरीब घर आइगा एठू नेले से माने खांती बाध्य है कि सुधर आएगा 5% इंटरेस्ट में पिला पैसा नहीं देछि आउ स्वर्ण महल प्रयोजक तांको पाखरु आएगा मु 10 लाख टंका धार आनी से पिला आपण तांको भी पचारि पारंती ପଇସା କେମିତି କଣ ଆପଣ से कथा तो समय कहबो आएगा मो आउ हमरो कलाकार कर्मचारी संघ कोन विचार करिवे आमर सभापति उपसभापति अछंती से माने जोटा विचार करबे आइना आमे सेथिरे एकमत अछि ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା କଣ ପାଇବେ?
ନିହାତି ଆଜ୍ଞା 20-22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମାନିକ ସଠିକ ହିସାବ ନୁହଁ ହିସାବରେ ବସିଲା ପରେ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ତ ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଅଟକା ଅଟକି ପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରେ ରାଜଧାନୀ କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ଅଟକେଇଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏନଏଫଟି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 2025 ମସିହାରେ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ତ କଣ ଚାଲୁନି ଏବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ପାର୍ଟି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ? କୋଉଠି ଅଟକେଇବେ ନା? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଅଟକେଇବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସଂଘ ଯାହାଟା କହିବ ଆଜ୍ଞା ତାହାଟା ସଂଘ କହିବ ଛାଡି ଦିଅ ପଇସା ଆମେ ଛାଡିଦବୁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପଇସା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉ ମୁଁ ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିଛି ଏଠି କଟକରୁ ଧାର କରିଛି ମୋ ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ଘର ଡିହ ବିକିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଧନ ଦେବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲବିଦା ନେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା। କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ତ ଲାଭ ହଉଛି ଆମେ ସେଠୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ତା ପଇସା ଆଉ କୁଆଡେ ଅଲଗା କାମ ଲଗଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହଉନି। ଲାଭ କୋଉଠି ହବ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହନ ମାଲିକ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି କି